थांनि 12 तारिख इलेक्शन खना गसिनि बाइथिनि आवायमु खना 10 तारिख नि चारता जरानो सिनि लास्ट प्रचार करिनाय बनि परे 12 तारिखो फाइनल जों इलेक्शन नाय 17 तारिखो रिजाल्ट ताबो प्रश्न खायमान बररो जरा जराव जों इलेक्शन नि टाइम सिनि कैंपेन खायो बरनि थानि थां कक साउ फिया अंकाय हनो all the election is haipano si अधिकार राम से होता इलेक्शन तो 5 बोसोर परे थांनाय फायनाय केबो भाई एमपी नाय एम नाय एमएलए नाय मंत्री नाय किंतु जे अधिकार आबो वाइसे कमाय थाका अंकाय संताय माया हायसि तिनि संगां साख्रिता करिफानो सामसाबो पाइमानु न kaham tini kerifano santas tengah pun senamanu gari guru kaham kerifano santas tengah pun paimanu किंतु वाइस से याकू तो ने हा कमाkai आमुले ताई पाइबो माया तू बुइबो माया गा ओ हानो संके सावो ति प्रासानि भाई रिजर्व बंगै अबनो सं प्रोटेक्ट मा खाइनाय रखा मा खाइनाय बीजेपी के सावो एडिशनल दखल मा खाइनाय तानि दखल खाइनाय थातानि बरनो तनिनानि बागै ताङै 10,492 जे स्क्वायर किलोमीटर त्रिपुरा राज्यनि आयतन ओ जागाव 7,132.56 स्क्वायर किलोमीटर जेटा सिंदाबो पक साइट दमनि बासाइ दमनि अमरकै एडीसी 70% जागाकै एडीसी 33% जागाकै जनरल all एडीसी एरिया का मात्र 14 लाख की प्रसार काम दमि दम जनरल एरिया 30% का 28 लाख नि साइपानो बिसि बरक दं गा ओ 28 लाख बरक दे तमनि आबो जतन भूमि थांगा नाइफोर नाइदिनो आगरतला शहर टोटली कुब्रु जागा पाइने सुनो जागा करि खाइसि धर्मनगर हाइ शहर पुंजा बिलोनिया शहर पुंथांगा कुमारघाट पुंखा रानीर बाजार भूमि थांगा कोयला शहर भूमि थांगा माने जत दे शहर तमनि जनरल एरिया आबो जतन कुब्रु नै ताबो 28 लाख बरक तो दंना नाय 30% जागा भूमि थांगा गबंनि टारगेट ताबो 70% जागा त्रिपुरासानि न बाहायके षड्यन्त्र श्रामै दखल खाइनायनि क अ एडिसि न दखल खाइनायनि बागै माननीय मुख्यमंत्री भाषणनि बिसिङाव डाइरेक्ट थाव एडिसि सबार जन्न एडिसि कि सबार जन्न दा नरु साला राष्ट्रनि मासम एडिसि जतनि बागै दा नासिनि सुरु त्रिपुरासानि बागै कारण ओ त्रिपुरासानि बागै एडिसि नि बागै से 1967 नो त्रिपुरा उपजाति युवा समिति रो चबा खाइमाबाय हाजार हाजार बरकनि चबा खाइयै कलम टिकि खाइ लामा सासुमानि परे तिनि 1984 रो मानु जुदिनो एडिसि सबार जनंकाय ताम दरकार ना का ताइ सुन चबा खाइनानि ताम दरकार ना का हाजार हाजार त्रिपुरा थिनानि ताम दरकार ना का ताइमो सुजो तो चबा खाइ लामा जननि तिनी आंगवान मा खावसि जे जागवो जे पार्टी वो ओपनली डायरेक्ट साइड हो एडीसी के दखल करते হবে কিন্তু খরচে খরচ ত্রিপুরা বিজেপি লিডার আ জায়গা থাঙ্গি ভাইকে সাইড দমান যে আমানি ক বরন 200 বছর পর্যন্ত আন্দোলন খাগি সুঙ্গসিমাই হিসাও আবা আই পার্টি নো সুঙ্গদারি মানো माया जे पार्टी सिनी हानि अधिकार न सुबायै बांग्लादेश नि बरनो तुमनानि बागै दिन रात चेष्टा खाइ दं से पार्टी न सुम्बोदारि मानो माया जे पार्टी बांग्लादेश नि बरनो आसका हमजगै बिल पास खाइ सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल शुद्ध मात्र बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान नि बरनो तुमनानि बागै Citizenship Amendment Bill pass kaye Citizenship Amendment Act enka selpi prasaro ke thaka Bangladesh ni borobno naraknani sinitai jaga kari kya Noa khali ho dangang ka
borok ni borok asik bertajak tongone sing soron reka jaga reka camung reka tongtai reka kanun cumung reka 1971 mukti juga Bangladesh reka sengno sengnara ke borok soron reka jaga reka tongtai reka tabo sini tai jaga kerja Tripura matro jikon sarajo sengapok samani se आंदोलन खाना से जिरानिया माधवो संति प्रासा के खाकलाबो नाई कोगजा खातिया सरोबाई नुरा नुका कोगजा मानी नुका नबले पे जे बोरक नि बकाओ ति प्रासा नि बे किसा सपन जागा करे से पार्टी नो संबोध दरि मानो 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 माया ने थी बीजेपी सावो लोकल बीजेपी सावो लोकल कैंडिडेट नाम local candidate binary candidate badgane nini yakung tolani hano se sebaina ni bagai nini bokro chesta khai tongo je party o nang himai tongo je party o nang ticket mani basa kha sei party ni bokro माननीय मुख्यमंत्री sai tongo ADC ke dokhol korte hobe ar samo jorarito nang no rito haisi nang samo local 30,511 voters tongo ei Ramchandra gato 12,000 high student tongo o 12,000 high student ni জীবন ni bagai borong ni life ni bagai roman script by borong sildi ne nang BJP ni local candidate BJP o tongto ti sai mano nang BJP ni candidate nang ni local ne ni Ramchandra gat ni hano next general area wo tlang ni bagai sebai tlang nang BJP tongti mano na khai mano citizenship amendment bill শুধু মাত্র ত্রিপুরা অফ সকমনা বলে পাস খাইজাকা নং BJP ও লোকাল ক্যান্ডিডেট নই মানা না খাই মানো মায়া কে নই মানা খাই মায়া নিনি হানি অধিকার ন প্রোটেকশন রিমেয়া নিনি বাসানি অধিকার নীতি কক খাইমানিয়া একবার ফানো কোন বিজেপি নেতা তিনিও ছায়কো রোমান স্ক্রিপ্ট সিংনাঙ্গো কিন্তু বংনি বসাবতে इंग्लिश मीडियम पढ़ी तमेरो रोमान स्क्रिप्ट में मास याका फेलु निजिनि बसानि बागि पर्यन्त से को छैमैया निजिनि ताकु बिसदि डेभलपमेन्ट थैतंगो पारमिसन रियां थैतंगो बिचार रिमेया निजिनि हानो कुबुनि बरो रंनो बांग्लादेश नितु वय या फारजागै एमेंडमेंट बिल पास कै तंगो प्रोटेक्शन खैमैया तामो को सानै बरो तामो को सानै बीजेपी तंगो তিনি সেনং বিজেপি খায় সালসা নিনি ও সিট রামচন্দ্র গাট জেনারেল নি থাঙ্গনে আপরো নিনি বিজেপি পার্টি নো ত্রিপ্রাসাদ লাখিন ওই জেনারেল এরিয়া নি বরক বাসার ফাইনে কক দ সাইমনা তাইনো তিনি সিনি জবাতামো মহারাজ তাম দরকার নাঙ্গে বিনি যত কিছু ইয়া করে আসে রাংসাক নি মাইরাঙ্গো মাইসাই তংজমানি কাহাম করিং তংমানি কোটি কোটি রাং তংমানি sak jibono sori nষ্ট khai tani botini chobao sumai baksa khai dong khai jate next generation no Tripura saro mathajak thu je imang bini thago sini Maharaja Bir Bikram nukmani ekta taino bol saimano o Tripura saro khalsa komonai hne saimani no ponchom tripuri rok hne sini jati rok ni bage ek reserve khai kalam thanga o reserve no कांग्रेस ने आमालो सबाई जाखा अब सिनी राजा हाइनो हाय महाराज बिल प्रदुल किशोर मानिक्य भाइये सिनी जाति रंग मथामान बगे चबा खाइदो ओ चबाओ जों त्रिपुरासारो निजिनि हानि बुबा ग्रानो दा लगिरनाय ना जे बरक एडिशनल सबाइना हनाय जे बरक सिनी बगे दिन रात निजि 49 বছর কাকা দিনিবো কাইজাইয়া কুसिनि महाराज जाते ত্রিপুরাসানি বাগে চবা খাইয়া নে সেই মহারাজ না লগিরনা দা নাং নাইয়া নাং নাইয়া তিনি আং ওয়ানা ওহাইসি বিজেপি খাই তনে সিনি তাকো র রাং কিসা নং মান মাবাই দফানি যে রাইটস ন ফালি রখানকাই সালসা সং কমন নাই হাইসি তিনি যত কিছু খাইমানি পরে মহারাজ তিনি bo nor nukhna miya hai salo bo phai kok na rakha sab miya thang karo rotanpuro jodan thangma kya nor nukhna
बोसोर जरते सिनेमारा सेक्रिफाइस के कोलकाताओ बिनि फ्लैग टंगजामानि कोलकाताओ बिनि न पजोतो से फाले और इलेक्शन चौबा खाई दं कयबार बो फ्लैग फालनाय कयबार बिनि न फालनाय सब जेस कपनो कप्लाइना नांनाय ताई बीजेपी हाई पार्टी न एडीसी हाब्रिनाले बाददि एकटा इंचि फानो जों बरंनो कुनु दिनो रुनानि सरकार सिखरे हाइसे रुसिरिया हाइसे बरक तिनि जेबाबे चाइतुबि दङ त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बुंनो चेंज खायो बोनि मैनिफेस्टो अलरेडी सिरखा त्रिपुरा ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल ट्राइबल एरिया नि जे दंमानि आ वार्ड्स नो पूरा चेंज खाइसिमका जाते जे कुनु जायतिरो सिनिटिके दिसु हाबिमानन बगे खासियाबा सिंसिबले बीजेपी खाइ दंनाय तिब्रासा से खासियाबले सीपीएम खाइ तिब्रासा से खासियाबले कांग्रेस खाइ तिब्रासा से खासियाबले रुवाते निजिनिया कुंगो ताबु फिलै दं बरो तांगो जेबो हानो सेकनै नै दको खाइ नै नो से सिंसे बोल बिदि हनै प्रचार खाइ दं सिन ताखु बिपिनसो तिनी विधानसभा 60 सीट दं तिब्रामत 13 टा मांखा बीजेपी निया ता 32 टा सरकार खाइने बगि ता फॉर्मूला total number of seats divided by 2 plus 1 total number of seats 60 टा divided by 2 kai 30 plus 1 kai 31 32 टा बंगनि दं मात्र 3 जन जुदि बीजेपी नि एमएलए तिनिनो नगर हाजि द फानि बगै जातियानि से कतर पार्टी तरिया नै सिनि दाबि दिल्ली मामानि कुबु कृष्णपुरनि बरम ग्राम मंत्री विकास एकजन जुदि ब फाइजांकै सामनुनि सम्बुलाल चाकमा ब फाइजांकै शान्तिर बाजाराव दङ बरम ग्राम प्रमोद रियां ब फाइजांकै 39 मनुआव दङ माइलापुरम ब फाइजांकै निनि जुलाइ बारियाव दङ बरम ग्राम शुक्लचरण वादिया ब फाइजांकै तेजार धल दङ निनि बरम ग्राम जे सान्जना चाकमा ब फाइजांकै मात्र 3 जन एमएलए पार्टी निसाय जाति कतरनि फाइजांकै दिल्ली 1 मिनिट बाय त्रिपुरा राज्य आइसिनि दाबि रिमा कुमु किन्तु तानि साया पार्टी कत नि बागै बीजेपी हाई पार्टी दंतते निजिनि हानि अधिकार सायमायो निजिनि बरमनि अधिकार दिखौ सायमायो निजिनि भाषानि अधिकार कौ सायमायो के जे पार्टी निनि राइट्स नि बागै निनि दफानि बागै एकटा कक सानानि अधिकार मानिया सेई पार्टी नो जों बल बखाबाय बयासि बाय थाङै बड रिना नो निजिनि याकुनो फिलिनि जों बागे बड रिमानाय तिनि हजार कायसा 1500 2000 रां नजागोन ओ 1500 तिनि खनानो पाइ थानाय किन्तु हावाइसे नारक जागोन के सेस बिहारो इलेक्शन निसाय सिगां जत्त बुरि दं न 10,000 रां नजाखा बोसोरनि बागै 5 बोसोरनि बागै बोसोराव 365 दिन 5 बोसोराव 1825 दिन ओ 10,000 न जे 1825 में बाग खाइने माने मात्र 5 टाका 47 पैसा लायो 5 टाका 47 पैसा दिनक लायो आ 5 टाका 47 पैसा नि बागै जत्त बीजेपी आव भोट रिरबाय था ताबो उनका मकल मुत देखिखलाय काम लायो बिहाराव तामा कलेज सुनो जाका बंनि जत्त किसु सेकजागि टंका जत्त सेकजागि टंका आर आं सुदुसे लोन हिसाबै सुनानै बागै बायदोनि मा दं ताबो आं खोनागौ आधार कार्ड टू दी 10-15 हजार दाइन नाय रेशन कार्ड टू दी 25,000 दाइन नाय जत्तनो बाउता ताताल को कय दिन सिगां रसल दगर बिसिओ संखाका खरस बुमा काबै आनो सापायो सिनि दारु पुतों सिनि ब्रादार हेनु दं ब्रादार धनन्जय दं काबै आनो सापायो 10,000 बिनि बुसलानि कुंज ऑपरेशन खायनानि बागै नाङै दंमा जराव बीजेपी रो दुका खाइस्लां कय दिन सिगां फाइदि 10,000 रां रुवानो किन्तु थांमानि कयेक दिन बनो हिमरिका खबसाबो रुलिया लास्ट दिगे काबै सापायो आं जेक पनम सितो तो राजानो आं पगै मांगला राजानि बागै जत्त थाइमोन आं लगिरि सिराइनो तिनि जे बीजेपी नो बागै जत्त किसु चेष्टा खायो फातानि बर रंनो दानानि नायतो जों तम थंजालै बीजेपी खासिलाय एडीसी हापां स्लाइडै नै तिप्रासानो बिसि मोनिलाय
ADC no hapang selanya ini kiprasa bisi menilai. Are baba, je borong mana side tong ADC ke dokol korte habe. Neng BJP o tongone, CPM tongone, Congress tongone, party o samung kai tongo. Salsa ini yakuk tolani hak kering kai. Bawa hawa bahasa win BJP kayaknya. Bawa hawa bahasa win Congress CPM kayaknya. Tini jora tongku. Tai 2-3 din jora tongku. O jora wo BJP kayaknya di prasara mawan sunai. CPM Congress kayaknya di prasara mawan sunai. Hayake sini raja tabuk sai tong. Tini angnor nimbali ketang tong sasak se. Coba kayaknya noni rights nimbali noni odika nimbali. Salsa angmo borok munusu. Sengsa mutai di senam hozak. Salsa joto nama tiu. Je dinang tiada norong non naik te ke botong lang. Kang kumuni dok harok dukar nai noni odika sek nai ang ketang tong sasak norong tansang bagi. Sei time sung joto wa mosomi makap nai haisi. Wa mosomi makap nai joto borok sung makap nai haisi. Amoni bagai dili ni jorowo joto tansang nai sung ye BJP no manor nai. Bundi no next generation kami tonga nikah haisi. Tai bisi baro kok salia 12 tariko joto no mutu khaye andro so simbolo sung mas hilanyai. O andro so simbol sudu matra ABC paine ni bagaya. Right mana ni bagai next generation no thangna bagai sini basani odikar mana ni bagai ar je dino no thangnai thana sagano ni sajak sajra no nai thangli haisi ri paibe ye tai semale pai bongni khorogo tangai no proud khai gorbo khai saja haisi nongni bobishot ni bagai sang raja no budri kabuka jate no next generation bon roti sai tongmana ni bagai kinu BJP sibe khani ro borong a saos songla Bongi sajak sajra nunuk pakai, hoi ke borok regret nai dukku nangai, mokol ni mukti borok kelaidak nai, tangai ingkai rang kisani bagai, bongi sajak sajra ni body shot, romance script ni birut borok bud rekha, hano sekna ni birut borok bud rekha, amo hai vote ruwai, borok dukku nangjang na haisi. Ke amo ni bagai mas hawo, joto sini rangsak ni masong, rangsak ni sini baisong, jora matro sini agote 24 घंटा, kena Sarik ni charta kan jo sini prochar painai abo ni pore sin desak pan kok sanamu sumbi mal nyamu sumbi tai malai malia so noro joto no ni jaiti gusti no noni baya brok no norok ma buzuk nai raja ni kok ma buzuk nai odikar ni kok ma buzuk nai obo ni pore 12 tariko jale susto khaye 12 ta tammani sei seka dakti thangai sing vote mar nai BJP soriyant khlai tongo rigging khalainya ni bagai haisi kintu seng pramana phunai jaisang pano force to di sini right to seng protect khainai kono dina seng rigging khainai ni ekta pano seng charge sagla bor haisi jodi thanggang kai seng apply na haisi blai blai ka